and we hope to see you again soon. If you need any assistance upon arrival, please do contact our ground staff. Ini masih buka nih katanya Magnum High. Cobain ya tamunya. Apa namanya? Ayo coba. Apa emang ini? Udah gitu tuh lagi, bukan tutupnya. $1.200 per kartus, per mobil, per orang enggak? Banget ya? Keren, auto salju. Banget. Lagi mau. Ih, bagus banget.
Tiga. Kenapa ada tiga sih? Welcome kali itu. Child, innocent as starlight. I'm in the water. Freedom of my mind. Thoughts lost in the flowers. Tales washed away in waves. Stone, beautiful in power. I remember what you brought. Iya. Langsung gini. Ini kita apa? Wait a second, wait. Nice.
Ininya plus debit. Punya aku kopi plus yogurt tadi ya. Nah, kalau yang plus kakak sih yang Ini ya, naik-narik. Lagi santai di tengah.